Balakin hambai puleno. Tini jeng saimano jini Tripurao jini by election ni result. Aba haikene jeng jini Tripura mo thabo. Ini kaisa susuk 46 surma batai jeng aro second position manka. Tamoke jeng aro jini leader thangnai rok jini বিশেষ ভাবে MLA MDC rok borok tini kifil thaniwa বিশেষ ভাবে jini borok munang MDC বিদ্যুৎ দেববর্মা তাই MLA বিশ্বকৃত দেববর্মা borok যখন সুরমানি কিফিলই ফাই তংফ্রু খোয়াইও BJP rok borokno kasui borokno aro চপ্রবখা বলে বংনা আক্রমণ খাইকা গাড়ি সেবাইকা বংনা যদি নখর কাহগাই borok অনেক কিছু বংনা অসুবিধা আমা খামো আবো হাইকে বংনা বুথার সিনাই নখর দি রখিনি বংনা সাকা কিন্তু borok সাহস কে বং ড্রাইভার বংনো আপকে লাইরি ক্লাংমাবাই borok তিনি কুনংলিয়া গে চিঙাবন প্রতিবাদও তিনি চিঙর চিনি ত্রিপুরামথা চিনি YTF চিনি TWF চিনি চাম্পারা আমচাই जों आबोनि तिनि खादुमानि किसिचा चिकन साकै जोंर खलायलाय दङो तिनि आं खबाय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट टिब्रामथानि वर्किंग प्रेसिडेंट चिनि ताकुक तिथि चिनि ब्लॉक नि वाइस प्रेसिडेंट ताकुक सुबल सिंह आबाके बुरिमथानि वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटारि चिनि जुहिना नेरुला ए चिनि डिस्ट्रिक्ट नि सेक्रेटारि TWF नि चिनि गजोंति तिब्रासा ते YTF नि चिनि अर्गानाइजिंग सेक्रेटारि जयंत देबबर्मा संनो खबै जों टिब्रामथा YTF TWF सिंगर तंगो जों अबनो बेलायखेनो सेलेंगो तिनि जे आबो हायके BJP रक चिनि MLA बिश्वकृत देबबर्मा ते MDC विद्युत देबबर्मा सागावा आबो हायके बरक चप्रबमानि जों दाबि खालायो विशेष भाबे पहिलानो BJP जवाब मारनि आबोनि बरक तांगै चिनि MLA ते